I'm a member of the coordination committee of the European coordination of Via Campesina, and I'm also a member of the direction board of the National Confederation of Agriculture in Portugal. I'm speaking to you from there. So we are organizing this webinar with the theme CVC's recommendation for the future of the CAP and the Common Market Organization. And we will divide the webinar into periods, one for 2-3 presentations that are going to be made by our guests. Maybe you can move to the next slide, please. And there another period for questions and answers. So the first presentation will be done by Isabel Villalba. She is a former General Secretary of the Sindicato Labrego Galego, and is also now a member of the Executive Commission from the COA in Spain. She will talk about the abuses of the CAP and also about the CAP and the relationship to women. Then we will move for the presentation of Mathieu Courgault, who is a member of the public policies group from the CVC and also from the Confédération Paysanne. And the final presentation will be done by Anders Berend from the Frie Bunde, our Danish organization, and he will speak about more farms in Europe and the youth support and fair prices. So I believe that Emma already announced that the first presentation will be done in Spanish, and then I believe Mathieu will be speaking in French, and then Anders in English. So I believe we can now move to the first presentation, which will be done by Isabel Villalba. Isabel, the floor is yours. Thank you for you to be here with us. I wish you a very nice webinar, and I believe it will be profitable for us and for you, the participants. Thank you. Bueno, buenos días a todas y a todos, bueno, en particular a todo el equipo de la Coordinadora Europea de Vía Campesina por preparar este evento, a todas las personas, a todas las organizaciones que hoy nos acompañáis. Bueno, en primer lugar, decir que, bueno, como está puesto en la convocatoria de este evento, hoy vamos a hacer unas introducciones de lo que son el documento de posiciones de la Coordinadora Europea relativa a la próxima PAC, que estamos en unos momentos cruciales de la negociación para el próximo periodo y en el que, bueno, ya desde el título creo que es muy clara esa idea de hacer una propuesta que dé respuesta a crisis estructurales muy potentes que tenemos hoy en día y que amenazan cuestiones también cruciales como es nuestra alimentación. Este documento de posición sobre las negociaciones relativas a la PAC posterior al 2027, su principal enfoque es garantizar el derecho a la alimentación, garantizar la respuesta a estas crisis sistémicas con una estrategia muy clara que es avanzar a que nos hayamos que se hacen cada vez más límites a los impactos ambientales, a la disponibilidad de materiales, a la disponibilidad energética tan presente en estos momentos con toda la cuestión de la guerra y también de la circulación de combustible, por ejemplo, por el estrecho de Hormuz. En este contexto de crisis sistémicas, pero también de dificultades estructurales muy fuertes, ahí está la pérdida continuada de millones de explotaciones en Europa en los últimos 15 años, bueno, prácticamente un 13% en solo 3 años de explotaciones agrarias y ganaderas europeas que desaparecieron, o el componente generacional con una media de edad superior a los 60 años y que
en los próximos años más de un 70% superarán de los titulares que tenemos hoy en Europa, campesinos y campesinas que superarán en 10 años pues, los 65 años de edad, ¿no? Delante de todo esto, la Coordinadora Europea presenta una propuesta muy clara que da continuidad a posiciones que ya hemos ido compartiendo sobre el presupuesto, sobre la OCM, la regulación de mercados, sobre la definición de agricultor activo que necesitamos cambiar porque no es posible que el dinero público europeo acabe de alguna manera concentrándose en grandes fortunas y no respondiendo a esos objetivos de alimentación, de mantenimiento de los territorios o ambientales que perseguimos con estas propuestas. En primer lugar, tenemos que denunciar un presupuesto que es incompatible con los objetivos de soberanía alimentaria. En este contexto, tiempos de crisis, de guerra, de dificultad de acceso a alimentos, pues es esencial también tener una política fuerte europea y también un presupuesto fuerte para desarrollar esta política europea. En relación con el presupuesto anterior, estamos hablando de una reducción de más de un 20% sin tener en cuenta la inflación que pone en peligro todos los objetivos que, tanto ambientales como de lucha contra el cambio climático, como de lucha contra las crecientes desigualdades, como el reto de relevo generacional o la necesidad de mantenimiento de las economías rurales que necesitamos. Otra de las cuestiones que ponemos de manifiesto es el peligro de la renacionalización en un espacio común que en algunos países europeos deje de, pues de alguna manera, de apoyarse esa agricultura campesina en la que necesitamos más personas campesinas en el próximo periodo, más jóvenes que se incorporen y que el hecho de que cada vez esto esté más fragmentado en manos de los Estados miembros e incluso con el peligro de tener que cofinanciar, que esa obligatoriedad de cofinanciar programas básicos pues acabe derivando en que muchos de estos programas pues no se pongan en marcha en muchos de los países. Esto debilita el carácter común de la PAC y un mercado común, pero también amenaza la solidaridad entre los Estados miembros, socava estos aspectos tanto medioambientales como sociales comunes y pone en gran riesgo muchas de las granjas y de los proyectos que son muy sostenibles a nivel social o medioambiental, pero pueden ser insostenibles en este marco económico. Necesitamos que los porcentajes de cofinanciación de la Unión Europea sean mayores y un mayor apoyo al relevo generacional, instrumentos de desarrollo rural muy sólidos, apoyo a las zonas con limitaciones naturales y un presupuesto también que tenga en cuenta las desigualdades de género que tenemos y que se han demostrado en numerosos estudios. En relación con el anterior, con todo esto que estamos hablando, es esencial mantener los dos pilares de la PAC. El hecho de que todos los programas que estaban vinculados especialmente al capítulo de desarrollo rural y al segundo pilar en este momento estén en franco peligro, pues hace que muchos de los objetivos esenciales básicos de la PAC pues también estén en peligro. Entonces, bueno, desde la Coordinadora Europea Vía Campesina consideramos que mantener los dos pilares es estratégico, es una propuesta muy importante, un presupuesto específico para la transición agroecológica en el momento en que el capítulo ambiental y de acceso a los recursos cobra franca importancia, incluso esa lucha contra el cambio climático. Las ayudas a la instalación se convierten en elementos esenciales y bueno, pues todo el capítulo que necesitan los jóvenes y las ambiciones medioambientales que tendríamos que tener.
Comencé esta introducción hablando de que no es posible que en 6 años 71 millones de euros de la política agraria común vayan a parar a la familia real de Emiratos Árabes. Esto no es una anécdota, es un sistema muy desigual en el que necesitamos con claridad definir los topes y los límites con un sistema claro de ayudas y que se ponga también fin a la lógica del pago por hectárea. Al final, el pago por hectárea lo que está es sustentando un sistema enormemente desigual, un sistema que lleva a mayor concentración de la tierra y, por lo tanto, a un aumento de la desigualdad, a la desaparición de miles de explotaciones agrícolas en toda Europa y a la industrialización de la agricultura con todos los problemas asociados que ello conlleva. Los límites propuestos hasta este momento para las ayudas de la PAC de 100.000 euros consideramos que siguen siendo excesivos, que tenemos que hacer topes socialmente más defendibles y la degresividad para todas las ayudas también a partir de estas cantidades más bajas. En concreto proponemos 60.000 euros y bueno, pues que esa limitación sea obligatoria para todos los pagos de la PAC. Por otra parte, pedimos también que se aplique la condicionalidad ambiental y social a todo el sistema de pagos y a todo este sistema de límites y de degresividad. Quiero hacer una mención específica al capítulo de la igualdad de género. Por primera vez en la PAC del periodo anterior había figurado como objetivo el capítulo de igualdad de género, como objetivo específico de la PAC. Esto no está garantizado pero no puede ser que esté solo en el considerando, en los preámbulos, pero no en el artículo, no en las acciones, no en los objetivos, es solo al considerando. Este objetivo específico tiene que abordar las desigualdades estructurales en los que los jóvenes, pero en particular las mujeres, estamos en el sector agrario. Tenemos menos acceso a la tierra, tenemos menos acceso a la formación, tenemos menos acceso a la financiación y un sistema de ayudas y por derechos históricos y por hectárea perpetúa e incrementa la desigualdad. Tenemos que hacer un sistema nuevo con una modulación obligatoria que tenga en cuenta esta dificultad estructural de acceso de las mujeres a las ayudas, al sistema de ayudas y al final a los programas todos de la PAC. Necesitamos desagregar todos los datos por género. Necesitamos también que en los comités exista igualdad de acceso, ir caminando hacia la paridad en los comités que tienen que ver con la PAC. Bueno, pues esta es una cuestión clara. Damos una bienvenida al tema de la condicionalidad social, pero creemos que tiene que ir más allá de lo que está planteado a partir del 25 y sumar sectores claves para el trabajo de las personas migrantes e incluso capítulos nuevos que tengan que ver con la población más vulnerable, por ejemplo, el tema de las mujeres o el tema de las personas migrantes, que esa condicionalidad social tenga también mayor ambición. Y en particular, por ejemplo, en el tema de las mujeres, pensamos que la puesta en marcha de servicios de sustitución que permitan conciliar la vida personal, los cuidados, las obligaciones profesionales, pero también las personales, son un capítulo muy relevante si queremos una PAC igualitaria y que también contemple esta cuestión social como la igualdad de género y también la diversidad de género. La PAC también tiene que tener en cuenta la diversidad de género. Bueno, lo dejo ahí porque tenemos un tiempo muy acotado para todas las presentaciones, pero en el debate seguramente podamos profundizar en muchos de estos capítulos. La PAC es una política esencial porque los alimentos son una cuestión clave para todas las personas, para las necesidades humanas, y la PAC tiene que ser un instrumento justo y un instrumento que no desaparezca, sino que sea fuerte en ese concepto común que tenemos desde la política agraria europea. Muchas gracias.
Thank you very much, Isabel. Now we'll move on to the presentation by Mathieu Courcou about the supports to agroecological farms, smaller farms, and environmental measures. Mathieu, the floor is yours. Nice to have you. Nice to have you with us. Thank you, Victor. Je vais parler en français. Next slide, please. Donc sur les questions de redistribution des aides, ça nous semble effectivement un point extrêmement important. Isabella en a parlé un petit peu en parlant de l'agriculteur actif, qui est évidemment un élément fondamental pour rediriger les aides européennes. On a parlé aussi de l'importance de la dégressivité et du plafonnement des aides, hein, qui sont selon nous très importants pour permettre de maintenir de petites et moyennes fermes en Europe qui disparaissent aujourd'hui à un rythme impressionnant et qui mettent en danger à la fois notre souveraineté alimentaire, mais aussi notre capacité à faire vivre les régions rurales, à entretenir les territoires, etc., etc. Donc on a vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin dans ces mécanismes de redistribution. Et là, je voudrais vous parler d'un programme spécifique sur les petites fermes où la Commission européenne a proposé que ce dispositif soit rendu obligatoire pour tous les États membres. Ce qu'on soutient fortement aujourd'hui dans cette programmation de PAC, il n'y a que 4 États membres qui l'ont mis en place. Donc là, on soutient fortement à ce qu'elle soit mise en place de manière obligatoire dans l'ensemble des États membres. Donc ça, c'est une première chose. On soutient aussi l'augmentation de ce forfait, de cette aide forfaitaire par agriculteur actif à 5 000 euros, puisque voilà, ça nous semble être quelque chose de plus important. Enfin, on a besoin d'une aide plus importante dans un certain nombre d'États membres. Et aussi qu'elle soit compatible, c'est-à-dire qu'on puisse aussi, enfin, qu'on puisse à la fois avoir cette aide petite ferme et aussi des aides pour les territoires en difficulté, les territoires handicap naturel, donc ICHN en français, ANC en anglais. Donc qu'on puisse ces deux types d'aides puissent être compatibles et cumulables. Et enfin, on soutient aussi que cette aide pour les petits agriculteurs soit déployée dans les régions ultramarines à travers notamment le POSEI. Donc, ce dispositif spécial pour les îles ultramarines de France, du Portugal et de l'Espagne, et qui nous semble être ainsi un enjeu extrêmement important, l'agriculture dans ce territoire-là, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Euh, Next slide, please, Elias. Et hop, après, sur les éléments plus environnementaux, en tant que CVC, on est très inquiet sur le budget qui sera finalement dédié aux mesures environnementales, puisque ça nous semble vraiment essentiel d'avoir un budget important, à la fois pour financer les transitions, les évolutions que un certain nombre d'agriculteurs voudraient effectuer, voilà, pour diminuer l'utilisation de pesticides, l'utilisation d'engrais chimiques, par exemple, dont on voit le coût qui augmente ces dernières semaines, mais aussi pour récompenser les bonnes pratiques qu'ont beaucoup d'agriculteurs. Donc voilà, on voudrait vraiment avoir un budget qui soit dédié, qui soit sanctuarisé pour les mesures environnementales et climatiques, hein, ce qui n'est pas le cas dans les propositions de la Commission européenne. Donc ça, voilà, c'est une source d'inquiétude majeure. Le deuxième point, c'est toujours autour du budget, c'est que la Commission européenne a proposé de financer certaines mesures de la conditionnalité actuelle qui, dans cette PAC, dans cette programmation PAC, ne sont pas financées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait accueillir positivement s'il y avait un budget suffisamment important, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est aussi une source d'inquiétude sur quelles mesures environnementales la future PAC va pouvoir financer. Et le troisième point, c'est autour des mesures de cofinancement, hein. Isabelle en a un petit peu parlé, mais on est aussi très inquiet de l'augmentation, enfin de la proposition qu'a faite la Commission européenne de financer 30% des aides à l'environnement. Donc la proposition qu'on fait, nous, c'est de la ramener autour de 10% de cofinancement par les États membres, justement pour éviter que certains États membres ne financent pas suffisamment ces mesures environnementales et climatique. Voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là. Merci à tous et puis au plaisir de prendre les questions.
Thank you very much, Mathieu. Now we'll move to Anis. He will talk about more farms in Europe, yield support, and fair prices. Anis, thank you to be with us. The floor is yours. Thank you. I hope you can hear me. I will speak in English. Yes, so I will go quickly through two very big topics, the generational renewal and the CMO. So next slide, please. So regarding generational renewal and in totality as ECDC, the general position on the cap is that it needs to be focused on redistribution. And this is also very much the case in our position on generational renewal. So we propose to raise the maximum age for young farmers from 40 to 45, not because we want to continue to be young, that's very nice, but because we want to show that young farmers as a category also need to include new entrants. If the European Union wants to double the amount of young and new farmers in 2040, then we need to have new entrants being part of this group, which have this specific fund. And as I said, this is focused on redistribution. So for us, it's also important that we extend the digressive support mechanisms to new entrants and that we ensure that the funds that are going to generational renewal and that are going to young farmers, that they are spread out evenly, that they are spread out and not focused on a few projects or a few farms. So we need to ensure that these digressive means, as we have also presented in the other topics, that this is also enforced in the young farmer category. This very much goes together as the last point here to drop the startup aid ceilings of 300,000 that we want to make sure that excessive amount of funds for a few projects will not solve this, that we need these funds to be redistributed. And as was also seen in the generational renewal strategy that was put forth, that the main problems for young farmers was access to land and fair prices. So just throwing an excessive amount of money on a few projects will not solve this. We need to ensure that we spread these funds out evenly. Yes, next slide. And of course, as I said, this will be rather quick. So there's a lot which we will not go in depth with, but luckily we have some time for questions. So just if you have questions for all of us, just write them down and we will try to answer it. So regarding the Common Market Organization, the CMO, as it says here, that market regulation is not a crisis tool. It's a tool that we need to take in, that we need to place in the center of the cap, because the farmers' income are lower than the average in other sectors, and we need this to ensure the survival of farmers. As a young farmer, as me, and the generational renewal, if we succeed in solving this problem, it doesn't make any sense if we can't stay in the farming industry longer after we exit this young farmer category. Farmers earn an income that's 28% lower than the average in other sectors, and small scale and young farmers, this is particularly bad. So we call for intervention prices under the Common Market Organization to be updated to at least 80% of the average production costs in each sector. And that this public intervention should be extended to more sectors than just the beef and wheat and butter and these other the sectors that are now included. And then we have this point on school meal programs or public procurement. We are very grateful that they are very happy that it's in there. And there's this opening to talk about healthy and locally sourced food for children in the schools, as this is a tool that we see is very important and very powerful in enabling the transition of farmers by directly having these as a criteria, having healthy and locally sourced food, agroecological food as criteria.
And this will also ensure farmers' resilience, as it will provide a stable market for farmers to sell to if it's possible for schools and the public to buy food from locally sourced farms. Then we support the creation of a dedicated facility fund um, for farmers in crisis, and um, this is something that we're very much for. Sorry. Um, and these funds must be ring-fenced exclusively for crisis support mechanisms for farmers. And we also ask for an early warning system in this, and also within the AFCO, the Agri-Food Chain Observatory, that there are these indexes and tools for assessing market crisis, both the current but also the future. And we need to have these early warning systems, and we need these funds that are proposed to with you. So thank you so much. Thank you very much, Anas. Now we will open the period for the questions and answers. I believe not only our presenters can address the questions, but also Andoni Garcia is able to address the questions. He is also a member of the CC of ECVC. Now we'll open the periods and wait a few seconds for the questions to come in. You can raise your hand if you want to. Victor, there is a question on the chat from, I don't know. Okay. From Rudiger From Stegman Matteo. and also Matteo Meta. Okay. Yes, if you want, I can read it out. Yeah, thank you, Matteo, for being with us. Yeah, we'll invite you to make the question for all of us. Yeah. Thank you so much. So the question I wanted to ask is on where do we use the money from capping and redistribution? Because there is a debate of using this money for agri-environmental climate measures, and agri-environmental climate measures can be annual or multi-annual. And the problem is that in this period, many conditionalities like crop rotations or minimum share of area to landscape features will not be mandatory, which is a risk because then the money we are fighting from capping or distribution can return back to the biggest landowners. So my question for you, where should we put the money from capping and redistribution in the most effective way? Thanks. Okay, thank you, Matteo. There is also another question, but I believe that Emma has already addressed the question. So maybe Matteo could answer this question from Matteo and eventually Andoni also. But Matteo, please. Oui, je peux répondre. Merci, Matteo, de ta question. Effectivement, c'est un enjeu très important. Enfin, d'abord se dire que actuellement les propositions qui sont faites par la Commission européenne en termes de plafonnement et de redistribution des aides, elles sont quand même très peu ambitieuses, hein, puisque actuellement avec un plafonnement à 100 000 euros, ça toucherait quelques pourcents, je crois que c'est même pas 1% des fermes européennes. Donc on voit bien que c'est déjà voilà, très peu ambitieux. Donc c'est pour ça que nous, à ECVC, on demande un plafonnement plus bas à 60 000 euros par agriculteur actif, avec la définition de l'agriculteur actif qu'on a donné, et avec des mécanismes de redistribution beaucoup plus ambitieux. Et donc la question, voilà, cet argent qui sera gagné par par le plafonnement et la dégressivité, où est-ce qu'on le met? Ben, pour nous, ce qui ferait sens, c'est effectivement qu'on le réoriente depuis les plus grosses fermes vers
les petites et moyennes fermes. C'est vraiment ces mécanismes-là qui doivent, à notre sens, guider la future politique agricole commune. Okay, thank you very much, Mathieu. I'm just checking if there are another other questions. I believe not for now. I don't know if someone of the other presenters want to add something, or even Andoni on this question, because it's quite. Now we have another. Yeah, Isabel, if you want to, please. Bueno, en la propuesta hay muchas cuestiones que van a suscitar un desarrollo, ¿no? Pero, bueno, como decía el compañero anterior, en primer lugar ya está la cuestión de la definición de lo que es el agricultor o agricultor activo. En la propuesta de la Coordinadora Europea hablamos del ejercicio efectivo de la actividad agraria y hablamos, porque creo que tiene mucho que ver con esa redistribución de a quién van las ayudas, ¿no? A quién deben ir. Hablamos de hacer un ejercicio efectivo de la actividad agraria. Si son sociedades más de un 51%, tendrían que tener esta condición y hablamos de la exclusión de todos esos perceptores que no cumplan con el criterio del ejercicio efectivo directo y en particular, ¿no? Fondos de inversión, sociedades, este tipo de corporaciones. También hablamos de poner otra vez muy en el centro el tema productivo. En muchas de las ayudas de los periodos anteriores se había impulsado de una manera muy importante el desacoplamiento, el cobro vinculado, por ejemplo, a una superficie o un derecho histórico, pero desacoplado de la producción. Y en este nuevo periodo, pues nosotros pedimos que se vincule a la producción. También visibilizando sectores que parece que van a ser en gran medida damnificados si se cumple, ¿no? Lo que está un poco iniciado, como por ejemplo en la apicultura, pues pensamos que deben ir vinculadas a esa producción efectiva, o en los pastos, también vinculados al tema de la carga ganadera, de que existan animales que los aprovechen, pero hablamos de retomar como centro también esa producción, esa devolución de bienes a la sociedad en forma de alimentos o en forma de compromisos ambientales y sociales. Por eso hablamos de una mayor condicionalidad social y ambiental e incluso nuevas fórmulas, desarrollar nuevas fórmulas que no estén vinculadas a las hectáreas, como pueden ser las cantidades a tanto alzado. Hasta ahora, por ejemplo, las ayudas que llegaban a los pequeños productores, a las pequeñas productoras, eran mínimas, realmente muy insuficientes. Entonces hablamos de unas ayudas mayores a todas esas producciones campesinas que devuelven bienes a la sociedad, bienes en producciones o en compromisos ambientales o en un retorno de la aportación social que hace nuestra producción agrícola y ganadera a la sociedad. Y creemos que esta PAC tiene una falta total de ambición, tanto para mantener una alimentación saludable, para avanzar en el camino de la soberanía alimentaria, como en sus compromisos de relevo generacional o en los compromisos sociales o ambientales. Thank you, Isabel. I will just kindly ask the other people who want to make questions to say which organization you are representing. In that instance, I will inform that Matteo is here representing Agroecology Europe. Now I'll give the floor to Laurence. Oui, bonjour, je vais parler en français, je parle au nom de la Confédération paysanne. Merci pour ces présentations. Euh, il y a, Ça m'évoque trois points sur lesquels on a beaucoup travaillé ensemble et qui sont essentiels. La première, c'est
C'est un commentaire, hein, c'est pas vraiment une question. C'est que la définition de l'agriculteur actif telle qu'elle a été proposée ici, nous on y adhère évidemment totalement. Il faut mesurer qu'elle a un caractère, allez, je vais dire radical. Je ne sais pas bien comment le dire. Cette question de la détention de 51% des parts sociales par, par une personne, par un agriculteur actif, et le fait de pouvoir euh, accéder aux aides de la PAC que via une seule société. En tout cas, en France, c'est pas du tout le cas. En France, par exemple, aujourd'hui, c'est 5%. Il suffit de détenir 5% des parts sociales. C'est pour ça que je dis que c'est un caractère absolument radical, mais essentiel qu'on porte cette proposition pour défendre le modèle d'agriculture paysanne qui est le nôtre. Sinon, c'est que des holdings, des multinationales qui peuvent être étrangères ou pas d'ailleurs, ou européennes, et qui capteraient les surfaces et l'ensemble des aides. Donc je pense qu'il faut voilà, prendre la mesure de la radicalité et de l'importance de cette proposition. Là, il n'y a pas forcément d'ordre. La deuxième chose, c'est aussi un petit peu plutôt un commentaire sur la conditionnalité sociale. C'est essentiel qu'à chaque fois, et vous l'avez tous dit, on dise qu'on en a absolument besoin. On en a besoin par rapport à tous les abus qu'il peut y avoir sur les conditions de travail, le droit du travail, pour tous et tous les salariés agricoles, on va dire, et encore plus pour les plus vulnérables. Je crois qu'Isabelle, tu l'as cité, mais les migrants, les étrangers. C'est absolument indispensable. Nous, en France, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des gens qui accompagnent justement des saisonniers migrants et qui disent que les exploitants qui touchent de la PAC, c'est pas un souci pour eux, la conditionnalité sociale. Ça veut dire qu'ils arrivent à faire avec en continuant des pratiques qui sont pas dignes en fait. Du coup, il faut vraiment la renforcer et se donner, et c'est le dernier point que je voulais vraiment dire, enfin, sur la conditionnalité sociale, se donner les moyens de la contrôler. Parce qu'en fait, il y a très très peu en tout cas en France, il y a très peu de moyens et de services de l'État qui sont capables de façon très régulière de pouvoir contrôler ce qui se passe sur les exploitations qui reçoivent la PAC. Et il faudra aussi à un moment contrôler ces histoires de parts sociales et de société. C'est assez compliqué, mais sinon on n'arrivera pas à faire valoir ce qu'on se dit. Et finalement, le dernier point, c'est que tant qu'il y aura des aides découplées à la surface, ça va toujours continuer à mettre en péril l'agriculture paysanne, puisqu'il y aura toujours cette tendance, cette volonté d'optimiser, du coup, d'accaparer des surfaces et des terres. Et du coup, ça complique la vie des petites fermes, ça complique l'installation et la transmission. C'est pour ça que la première question là de Mathéo, elle était importante parce que il y a un dispositif qui peut chercher à, à contrer un peu ces aides découplées à la surface, c'est de pouvoir mieux payer les premiers hectares. Alors, il y a l'aide petite ferme dont on a parlé, mais je sais que c'est dans la proposition de CVC, ça n'a pas été évoqué là, mais ça me semble important de se dire qu'on peut, aujourd'hui ça s'appelait le paiement redistributif, ça n'existera pas comme ça, mais rien ne nous empêche de dire qu'on veut majorer dans le prochain système d'ABIS les premiers hectares. Je sais pas moi si c'est un 5 ou 20, enfin si on a fait des propositions, mais ça me semble vraiment important pour des petites et moyennes fermes, en plus de l'aide petite ferme. Et puis c'est aussi, on peut avancer plusieurs stratégies en même temps pour aider le plus possible les petites fermes et les premiers hectares. Merci. Thank you, Laurence. We also have a hand raised by Antonio Honorate. I will invite him to make the questions, and then I will allow our presenters to address them. Antonio, the floor is yours. We don't see you. No, you don't see me because my camera doesn't work very well, but I Okay. can try. Okay, that's fine. Fine. Ciao Vittorio. Continuerò in italiano per una volta che abbiamo le traduzioni. Tre questioni sono state già sollevate, quindi niente di originale. La prima è la questione delle società dei capitali miste con agricoltori. Il 51% è già un migliore risultato. Antonio, Ma- Antonio, Oui. I'm sorry, I'll just cut you because I'll switch in French. En fait, on n'avait pas prévu d'orateur en italien.
Ah Je oui, suis d'accord. désolée. Non, parce que moi, Donc, j'avais on n'a vu pas que d'interprétation dans le... Oui, non, oui, oui, tu as c'était raison, mais après, no fantastique votre Italian voix, merci. plan for Non, mais je vais inter. venir, je vais vite quand même. Je dis sur la question des Excuse sociétés de me, there is capitaux et l'agriculteur, there is interpretation. je suis d'accord que c'est déjà un énorme pas en avant, mais je me demande si sur ce point spécifique, on ne devrait pas faire un pas encore plus radical, parce que je vois au moins en Italie, la financiarisation marche très fort et on trouve toujours, je dirais, des camouflages. Là, je comprends, il y a un cas particulier des coopératives de travailleurs sur lequel il faut faire une analyse différente. Dans les règles italiennes, les coopératives de travailleurs agricoles n'acceptent pas de contribution en compte capital à partir d'un certain niveau de nombre d'associés travailleurs. Donc, ma demande là, c'est est-ce qu'on peut faire plus? Deuxième remarque, je crois on n'a pas trop dit sur l'impact négatif qui va produire la renationalisation. Je vois ça d'une manière dramatique, bien sûr, chacun dans son pays, mais en termes de principe, il nous paraît, disons, aller au long de ce processus de l'actuelle Commission européenne et de l'actuel Parlement, de déréguler les règles européennes qui, malgré tout, par rapport à un large nombre de pays, étaient quand même utiles. Troisième remarque, conditionnalité sociale, et je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit par la Confédération paysanne. Les règles actuelles, c'est du rien. C'est vraiment du rien. Les États se cachent derrière le fait qu'eux, ils ont une législation nationale et donc ça n'empêche rien de rien. L'Italie, comme vous le savez, il a eu des drames honteux, la mort de 4 ouvriers agricoles d'un seul coup. Donc nous, on revient à une proposition qu'on avait déjà avancée, conditionner la prime communautaire au-delà d'un certain chiffre par agriculteur actif à la présentation des états de lieu de paiement de toutes les taxes, les redevances. Chaque pays a un système pour que les exploitations qui touchent la PAC et qui ont une dimension économique dans laquelle on peut imaginer la présence de travailleurs agricoles avant d'avoir l'argent, pas après. Avant d'avoir l'argent, doivent présenter la documentation fiscale qui correspond à la charge du travail qu'on peut calculer parce qu'on sait bien combien de home full-time job on peut avoir dans une serre de tomates. Et la deuxième remarque sur ça, les mécanismes punitifs pour ce qui est, disons, accusé de violation des droits du travail sont ridicules. Et donc là, on insiste sur pas seulement la restitution de l'argent touché, mais l'impossibilité future d'en toucher encore. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exclusion. Voilà, Harry avait fait ça déjà pendant les discussions et je crois qu'il faut revenir parce que avec ce qui se passe dans les pays et ce qui va passer, les lois nationales aident à rien, quoi, finalement. Thank you, Antonio. I see Matteo Meta again with his hand raised. I don't know if you want to jump in before I move to Yes, the... very Okay, thank shortly. you. Very shortly, if I may add clarification on this narrative that is very strongly in Brussels on let's get rid of per hectare payments and move towards result-based payments. And I would like to explain to you why it's problematic. Because many agro-industry actors are pushing for the definition of their own results. And the results are carbon credits, nature credits, zero residues of pesticide, not zero use of pesticide.
So there is a huge push towards this result-based, which are not in line to agroecology, because result doesn't show any commitment to input. You can show the results, but what you are using in the field is completely hidden. You can continue to use glyphosate, pesticides, herbicides, whatever. What matters is that you show results. So I think we need to be more strategic there in our narrative. If we want to move more money from the bigger to the smaller farms, we need to think what is the most effective tool. And here I'm thinking a lot about coupled income support. Coupled income support is the mechanism that can reward agroecological or organic production. If we say that the money from capping is used to pay the first 30,000, 40,000 of agroecological organic production, that could be the income of a person, of a salaried person. Maybe that could be a way to pay more agricultural workers for their production rather than linking to the hectares, because result-based payment, it's still an hectare payment. You can claim tons of CO2 or tons of carbon credits depending on how much land you have. So maybe we need to think about production and qualify production, that we really support incomes of workers. But this is just an idea, and I'm happy to discuss and elaborate more. Thank you, Matteo, again. So I think Anis has already the hand raised, so maybe he could start to address the questions that the previous interventions made. Yeah. Thank you, Vitor, and thank you for the question and the comment, Matteo. It's very nice, and I think we very much align with this logic. We are also very opposed to this approach of nature and carbon credits and finalization of nature, biodiversity credits, all of this. I think that this is clearly the wrong way to go, and we are also pushing very much against this. And I think for us, it's also this, whenever there is a logic of result-based, then we are probably not very positive against it. And I think it's for the exact same reasons. And that's also why when we, for example, say that we need to move away from the hectare-based subsidy, we talk about redistribution all of the time. We talk about that the funds that are being freed from this needs to be redistributed. And as Mathieu explains very well in his presentation, this could be for the first hectares, this could be for animals, and this could very much be as a coupled support, because this is very much what we are also asking for. And I think this very much goes together with what we have experienced as the youth within ECDC whenever we are in these spaces, and when we see the proposals being put forth, is that there is exactly an acknowledgement that the hectare-based subsidy is very much but at least one of the major reasons for why the agricultural system is in crisis, and why we have this crisis on several different crises is very much connected to the hectare-based logic. But what we also see is that the hectare-based subsidy is the only thing that's being ring-fenced, and we see it as being acknowledged as being maybe the challenge or problem for enabling generational renewal, but still it's the only thing that's being kept and being mandatory. And of course there's a talk about cap and degressivity, but still this is very much the thing that we are being presented with. So we also see that there is a paradox here that we need to point out, that we acknowledge that the hectare-based subsidy is the main cause, maybe the main cause for a lot of this crisis. So we need to move away from it. But we also see that in the case of generational renewal,
all of these funds that are being allocated, for example, raising the young farmer subsidy from 100,000 euros to 300,000 euros, are bits used as a symptom treatment, that we put a lot of funds in this over in this sector, but we don't really have a plan on how to use them. We insist on just giving more funds, but we don't really like we give them as these lump sum payment one time, boom, but for a very exclusive group, but not really spread them out. And I think this is the same thing with the hectare subsidy, is that we need to move away from it. But we also, of course, needs to be aware of what are we asking for, instead of just asking against this hectare-based subsidy. And we are very much against this result-based, because we need to, like, what the cap is supposed to do is to ensure farmer survival. So we need to reward their being produced food and not carbon credits or not nature credits. But we need to ask for this redistribution to ensure that it goes to the many and not the few, which is very much the case right now. So this is a bit of a broad, broad answer to your question, or maybe not an answer, but more of a comment. But I think we need to, we are very much aware of what we are asking for when we are asking for something else than the hectare-based subsidy. And we acknowledge that what is being presented as the alternative might not be the one that we actually want, because it's very much linked up with agro industry and their business model of then giving credits for everything. And this is very much not the solution that we are arguing for. Thank you. Okay, thank you, Andoni. Nice to have you with us also. I'll give you the floor, please. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, yo me haría una pregunta general, ¿no? Porque sobre el debate de la PAC y las ayudas, son ya muchos años de intentos de que las ayudas realmente sirvan para sostener a los pequeños y medianos agricultores o agricultoras, y que no se pierdan activos en Europa. Y realmente las ayudas no han sido ni han ayudado precisamente a que no se pierdan más agricultores y agricultoras en Europa. Las ayudas han sido absolutamente ineficaces e insuficientes para abordar lo que buscamos con los objetivos de la PAC. Pero la pregunta general que me haría es: ¿por qué es tan difícil en la PAC, en el debate de la PAC, también en las decisiones, en el debate que va a hacer el Parlamento, el Consejo? ¿Por qué es tan difícil hablar de regulación de los mercados y de los precios, cuando sabemos y se reconoce que o hay precios que cubran los costes de producción a los agricultores, que cubran lo que cuesta producir, y en ese sentido definiendo muy claramente un modelo de agricultura? O si no hay eso, es muy difícil abordar el relevo generacional, la redistribución de la producción. Si no hay control de la producción, cada vez vemos que se está concentrando en más manos, y sí, las ayudas por hectárea todavía favorecen eso, pero además no solo las ayudas a las hectáreas, esos fondos de inversión que están entrando y ocupando producción, tierra, agua. Si no hay un control de la producción, si no hay una redistribución de la producción en más manos en Europa, en la Unión Europea, realmente el proceso de industrialización, de acaparamiento, de llevar la agricultura a manos que no son personas agricultoras las que produzcan, si no hay esa regulación, por una parte precios, si no hay control de la producción, si no hay una intervención pública, como antes Anders nos comentaba, si no se abordan instrumentos para abordar las crisis que tenemos, si no tenemos todos estos elementos que son de regulación de los mercados. Antes también Anders nos hablaba de la importancia que pueda tener la compra pública de alimentos.
También el tema de las reservas públicas que se plantea, pero no sabemos cómo se van a hacer. Todos estos instrumentos son más que imprescindibles si queremos hablar de una PAC que nos responda y que esa PAC con regulación de los mercados y con los instrumentos de las ayudas y posicionándonos cómo deben de ser estos planteamientos. Pero ¿por qué es tan difícil que en el Parlamento, en el Consejo, en nuestros gobiernos, acabemos hablando o no hablemos de la regulación de los mercados, los precios, el control de la producción, cuando esto creo que es algo imprescindible si queremos hablar de una PAC que responda a los objetivos que buscamos? Y la pregunta queda ahí. ¿Quién quiera responder? ¿O es una pregunta abierta? Thank you very much, Andoni. I believe we have someone, I believe Álvaro Rodriguez, asking to make a question in Italian. I don't know if I'm reading it right. We can. Alvaro is managing the interpretation in general. He's just saying that we Sorry. can speak Italian if we wish. Okay, so I understood it wrong. Okay, so right now I believe we don't have more questions. I don't know if any one of our presenters, Isabel, Mathieu, Anas, wants to add something before we proceed to the conclusion of the debate. Mathieu, please. Bah, peut-être pour tenter de répondre à Andoni, mais je pense qu'il a quelques éléments de réponse dans la tête déjà. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que, en tant que CVC, on doit se battre non seulement sur la répartition des aides de la politique agricole commune. Hein, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a à peu près 80% des aides qui vont pour 20% des agriculteurs, ou quelques-uns qui sont d'ailleurs même pas agriculteurs. Et donc, ça renforce nos demandes sur à la fois la question de la définition de qui peut recevoir des aides, ça renforce nos demandes sur la question du soutien renforcé aux petites et moyennes fermes, et aussi nos demandes sur les questions de transition. Mais c'est clair que si on veut atteindre l'ensemble de nos objectifs, il faut aussi une meilleure régulation de marché très clairement, enfin tous nos combats contre les accords de libre-échange. On s'est beaucoup battu dernièrement contre le Mercosur, mais aussi plus récemment contre l'accord de libre-échange avec l'Australie, par exemple, ben voilà, clairement, ce sont aussi des conditions très importantes si on veut avoir le développement d'une agriculture agroécologie paysanne dans l'Union européenne. Et je peux peut-être vous dire, on a eu un rendez-vous récemment, et d'ailleurs on était avec Andoni à ce rendez-vous-là, où avec un haut représentant de la Commission européenne, où on parlait de la crise laitière qui affecte aujourd'hui l'ensemble des producteurs laitiers européens, puisqu'on a une surproduction de lait en Europe qui amène à une baisse des cours. Et à nos demandes de plus de régulation pour stabiliser les prix, sa réponse a été mais vous avez qu'à signer le Mercosur pour pouvoir exporter du lait, ou encore pire, vous avez qu'à encourager la signature d'un accord de libre-échange avec l'Inde pour qu'on puisse leur exporter des produits laitiers, alors même que l'Inde est un des principaux pays producteurs de lait mondial, pardon, avec des milliers, des centaines de milliers de petits producteurs. Et donc, on voit bien que nous, notre réponse, c'est de dire, mais la souveraineté alimentaire, elle doit aussi s'appliquer à l'Inde. Et donc, on voit bien que cette idéologie néolibérale, elle est extrêmement destructrice. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a besoin de mener tous ces combats ensemble. Le combat de la répartition des aides de la PAC, mais aussi le combat sur la régulation des marchés et la fin de l'agriculture dans les accords de libre-échange. Thank you, Mathieu. Isabel, please, floor is yours. Hola. Bueno, yo quería comentar, en primer lugar, no puede ser que la política agraria común siga respondiendo práctica y exclusivamente
a los intereses de grandes corporaciones que están con esa orientación hacia los mercados globales, que impulsan de manera sistemática la sobreproducción y esa sobreproducción con el fin de estar en esos mercados globales con precios que están muchas veces por debajo de los costes de producción, tanto a nivel europeo como en los países que llega, con fuertes impactos a donde llegan esas producciones con dumping, ¿no? Creo que la cuestión del dumping es una cuestión crucial que tiene que estar totalmente prohibida y además que tenemos que identificar esas sobreproducciones como esas estrategias que llevan a la desaparición de miles de granjas, tanto en el nivel europeo como en terceros países. Una cuestión muy interesante creo que es el hecho de que esas grandes producciones y ese intento sistemático de aumento de nuestras granjas como propuesta de futuro está totalmente reñido con el relevo generacional. Estos días había una intervención muy interesante de compañeras y compañeros de la Vía Campesina. Se ponían datos de diferentes países en cuanto a relevo generacional y aparecía, por ejemplo, la propuesta, el análisis un poco de los datos de Austria con mejores cifras que muchos otros países y se vinculaba en gran medida a que esas producciones diversificadas campesinas de menos dimensión, pero también de menos endeudamiento, ese modelo más sostenible, más pequeño, tenía mejores cifras de relevo generacional y las grandes fincas de grandes dimensiones y de gran endeudamiento tienen las peores cifras de relevo generacional. Entonces, creo que esto también es un tema muy importante cuando hablamos de relevo. Lo macro, el dimensionamiento constante es el camino inverso a favorecer el relevo generacional. Y había muchas otras cosas muy interesantes que habéis dicho todas las compañeras y compañeros que intervinisteis, pero bueno, yo solo voy a cerrar con una reflexión también, y es los objetivos ambientales. Tenemos que denunciar cómo se pervierten muchas veces los objetivos ambientales como criterio de pago, por ejemplo, los derechos de carbono. Los sistemas de medición muchas veces son totalmente perversos. Voy a poner dos ejemplos que nos afectan mucho en el territorio en el que yo vivo y en Portugal y en otros lugares me consta que es lo mismo. La especie, por ejemplo, de árbol que se considera que secuestra más carbono es una de crecimiento rápido que para nosotros es un auténtico problema, que es el eucalipto. El eucalipto, que es una especie pirófita. Nosotros en muchos países tenemos un grave problema con los incendios forestales y esta especie pirófita aumenta mucho el problema de los incendios por su dimensión y la propagación, pues es una de las especies que tiene una mejor valoración como especie que secuestra carbono. O, por ejemplo, en la ganadería que utiliza pastos permanentes, que está vinculada al territorio, la ganadería extensiva, tiene una peor valoración en los sistemas de medición de carbono que la ganadería industrial que trae la proteína, la soja, etcétera, de miles y miles de kilómetros, porque en ese sistema de medición no se computa todo lo de la producción si la producción la hace una empresa a miles de kilómetros y, sin embargo, si tienes tus pastos, tus forrajes producidos de manera directa, sí se computa como huella de carbono. Entonces, tenemos que denunciar esta perversión y no podemos permitir, como decía algún compañero, que los sistemas vayan en el camino de esos pretendidos objetivos medioambientales, pero de esta manera, ¿no? Secuestrados por los intereses corporativos y por las grandes empresas. Nada, muchas gracias. Thank you, Isabel. I believe we have conditions to close here the webinar. Not before I thank very much for the interpreters for their work. It is, as usual, very useful and marvelous. Thank you very much. And also thanks our presenters, Isabel, Mathieu, Anas, and also the participation of Andoni and for all the ECVC staff.
thank you for being here with us in this webinar. There were a lot of questions, important questions treated here. I guess it was a very good contribution for VCVC for this debate around the next CAP. Thank you all. Have a nice week, and see you in Brussels or in all the other initiatives regarding the future of the CAP. Thank you.